Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de communication et actes de langage. Les droits de l'enfant. حقوق الطفل. Alors هي الدرس اللي موجود في الصفحة 60 وكذلك les exercices اللي معاه موجودين في الصفحة 61. Très bien. Alors عندنا واحد الفيديو اللي خصنا نشوفوه في هذا الرابط هذا. داكوغ. الوغ غادي نحط لكم انا واحد الرابط احسن من هذا ويوصلكم بشكل مضمون للفيديو. تري بيان. انا كنتمنى تشوفوه وتشوفوه بزاف ديال المرات. اوسي حاجه اخرى هو ان هذا الفيديو داك اللي كيتكلم فيه هذه المره ماشي بحال الفيديو السابق كيتحدث بسرعه كبيره شويه. تري بيان. الوغ انا غادي نجيب لكم دائما المقطع من الفيديو اللي فيه الجواب ديال اي سؤال من هاد الاسئله هذه اللي قدامنا هنايا. الوغ لا بروميير كيسيون عندنا: quels sont les personnages représentés sur les photos? Alors, غنشوفوا هاد لي دو فوتو اللي عندنا هنايا شنو فيهم. الوغ الاولى on voit sur cette image un enfant berger, واحد الوليد اللي كيرعى الغنم. Très bien. Alors ici nous avons un enfant, je crois que c'est un enfant qui travaille dans un garage de mécanique. واحد الوليد اللي كيخدم في شي كراج ديال الميكانيك جو كخوا ها كيبانش مزيان هادشي مي جو كخوا واقيلا هو هذا. Les personnages représentés sur les photos sont des enfants qui travaillent. الوليدات اللي كنشوفوا في الصورة هما وليدات خدامين. لو بروميير est berger, الأول راعي ديال الغنم. لو دوزيام est un aide mécanicien, الثاني كيساعد شي ميكانيسيان. داكوغ. La deuxième question: est-ce qu'elles vivent une vie normale? واش هاد الوليدات عايشين واحد الحياة عادية طبيعية؟ On va dire non, c'est anormal. لا ماشي عادي، غير عادي أن وليدات صغار بحال هادو يكونوا خدامين على طول النهار وخدمة قاسية. Non, c'est anormal. Troisième question: de quoi ont-ils besoin? De quoi ont-ils besoin? في نظرك أنت اش محتاجين هاد الوليدات هادو؟ Ils ont besoin d'aller à l'école. هذا هو اللي خاصو وليد صغير، خاصو يمشي للمدرسة. Elle a besoin d'aller à l'école et non pas d'aller travailler un travail pénible. La première question في هاد la rubrique ديال je manipule, je réfléchis عندنا je relis. La question posée au début de la vidéo. ربطوا كل وحده من هادو مع شي وحده اخرى من هاد المجموعه هادي. Alors la question posée au début de la vidéo. اذا السؤال اللي مطروح في البدايه ديال الفيديو شنو هو؟ Alors غادي نخليكم تشوفوا الفيديو وغادي عاد نجاوبوا. À quoi pensez-vous si je vous parle des droits de l'enfant? À quoi pensez-vous si je vous parle des droits de l'enfant? La question posée au début de la vidéo هي هذه. À quoi pensez-vous si je vous parle des droits de l'enfant? Alors voilà, عندنا la question posée au début de la vidéo هي à quoi pensez-vous si je vous parle des droits de l'enfant? D'accord? هو هذا. La deuxième, les avis des personnes, الآراء ديال الناس ديال الأشخاص. بيان غنخليكم تشوفوا المقطع ديال الفيديو عاد نجاوبوا. Ou encore, les enfants, mais on ne leur demande pas leur avis, c'est les adultes qui décident. Eux, ils ne peuvent pas savoir. Les enfants, mais on ne leur demande pas leur avis, c'est les adultes qui décident. Eux, ils ne peuvent pas savoir. Les enfants, mais on ne leur demande pas leur avis. Les enfants, mais on ne leur demande pas leur avis. Et c'est les adultes qui décident. Eux, ils ne peuvent pas savoir. Et c'est les adultes qui décident. Eux, ils ne peuvent pas savoir. Alors les avis des personnes, الآراء ديال بزاف ديال الناس هو السؤال كيقول لك les enfants كيفاش؟ mais on leur demande pas leur avis. الوليدات ما كنتشاوروش معاهم. Et c'est les adultes qui décident. راه الناس الكبار هما اللي كيتخذوا القرارات. Bien sûr في العائلة. Eux c'est-à-dire الوليدات هما ils ne peuvent pas savoir. ما عندهمش شي معرفة كبيرة اللي تأهلهم أنهم يعطيو رأيهم. D'accord? Voilà. Alors pour la première question عندنا
Les situations qu'on voit au journal télévisé الوضعيات اللي كنشوفوا فيها أطفال في الأخبار المتلفزة الأخبار ديال التلفزة très bien bien sûr شوفوا المقطع ديال الفيديو واخا واضح أن راه بقات غير هذيك الفوقانية. Ça vous fait penser aux situations extrêmes que l'on voit au journal télévisé. Les enfants maltraités, les guerres ou les famines dans des pays lointains. Ou peut-être que les droits de l'enfant, ça vous fait penser aux situations extrêmes que l'on voit au journal télévisé. Les enfants maltraités, les guerres ou les famines dans des pays lointains. Ou peut-être que les droits de l'enfant, ça vous fait penser aux situations extrêmes que l'on voit au journal télévisé. Les enfants maltraités, les guerres ou les famines dans des pays lointains. Les situations اللي كنشوفوا هي les enfants maltraités الوليدات اللي كيتعاملوا بواحد المعاملة سيئة les guerres الحروب ou les famines المجاعات dans des pays lointains في بلدان أخرى أو في بلدان بعيدة. دابا غادي نجاوبوا vrai ou faux bien sûr انطلاقا واعتمادا على الفيديو. داكور عندنا في الفيديو واحد الجملة واحدة تقريبا كتجاوب على كاع هاد لي 3 فراز اللي عندنا هنا ولكن ما كتذكرهمش بهذا الترتيب اللي كاين هنايا. حنا غنمشيو مع الترتيب ديال الفيديو فيه فوالا اسمع مزيان. Et si je vous disais qu'en fait, les enfants ont tous des droits. Et si je vous disais qu'en fait, les enfants ont tous des droits. فوالا سمعنا بأن et si je vous disais qu'en fait les enfants ont tous des droits. tous les enfants tous كاملين les enfants tous ont des droits. وكاين في الاخر ديال هذه الجمله applicable dans tout le temps quelle que soit leur situation ou leur âge quel que soit leur âge كيف ما كان لاج ديالهم. alors eh bien هذه هي اللي كتجي قلنا في الفيديو الاولى les droits de l'enfant concernent ceux qui ont 10 ans seulement. alors حقوق الطفل كتشمل فقط الاطفال اللي عندهم 10 سنين فقط seulement. alors ça c'est vrai ou faux? non c'est faux. La deuxième phrase اللي كتجي في الفيديو فوالا هي نسمعوها بعدا. Et qu'il faut les reconnaître. Et qu'il faut les reconnaître. Eh bien عندنا il faut reconnaître les droits de l'enfant. هذه هي الجملة بالضبط اللي كاينه et qu'il faut les reconnaître et qu'il faut les reconnaître. alors هذه ça c'est vrai. très bien. alors بقات هذه الاخر هذه les enfants ont des droits qui ne sont pas applicables partout. الوليدات عندهم حقوق اللي ما مطبقاش او غير معترف بها partout في كل البلدان. très bien. Eh bien oui, les enfants ont des droits qui sont applicables partout. Eh bien oui, les enfants ont des droits qui sont applicables partout. Eh bien, عندنا في الفيديو eh bien oui, les enfants qui sont applicables partout, tout le temps et quelle que soit leur situation. alors ici وكاين في الاخر chez nous chez les autres ici ou ailleurs. c'est-à-dire أن هذه الحقوق هذه موجودة في جميع الدول. جميع الدول موجودة عندهم فاش موجودة عندهم في القانون. في الواقع ممكن تكون ولا ما تكونش ولكن في القانون كل هاد الدول كتعترف بحقوق الطفل في القانون ديالها. alors c'est ça المقصود applicable partout. alors ça c'est vrai. troisième question, je numérote de 1 à 5 ces droits selon leur apparition sur la vidéo. très bien. alors عندنا واحد الحقوق هي مذكورة هنايا ولكن كتظهر في الفيديو في واحد المقطع سريع ولكن كتظهر بواحد الترتيب مخالف لهذا الترتيب هذا. نعاودو حنا نرتبوها. شنو هي الاولى الثانيه حتى الخامسه؟ الوغ لا بروميير هما جاوبوا عليها لو دروا دالي على ليكول الحق انك تمشي للمدرسه. حق الوليد انه يكون يمشي للمدرسه. لا دوزيام شنو هي؟ نسمعوها في الفيديو. Le droit d'aller à l'école, le droit d'être soigné, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et des abus, le droit de donner son avis et d'être entendu sur les sujets qui le concernent, le droit d'être protégé contre les discriminations. Il en existe beaucoup. Le droit d'aller à l'école, le droit d'être soigné, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et des abus, le droit de donner son avis et d'être entendu sur les sujets qui le concernent, le droit d'être protégé contre les discriminations. Il en existe beaucoup. Mais je ne les connais pas. Alors la deuxième هي le droit d'être soigné. هذه هي la deuxième.
La troisième, c'est le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance ou des abus. Alors, هي حق الوليد أنه يتحمى يكون محمي من العنف من سوء المعاملة la maltraitance ou les abus وكذلك الاغتصاب. Très bien. Alors, c'est ça la troisième. Le droit de donner son avis. الحق في أن الوليد حتى هو يعطي رأيه et d'être entendu وأننا نسمعوا له d'être entendu sur les sujets qui le concernent في المواضيع اللي كتكون كتهم الحياة ديالو. Alors c'est ça la quatrième. La cinquième bien sûr اللي بقات هي راها واضحة. Et bien voilà شفنا le droit d'être protégé contre les discriminations. الحق في أنه يكون محمي من la discrimination هي الميز أو لا التمييز. الميز أو لا التمييز خصوصا أن كيكون واحد الميز عبر العالم وبلدان كثيرة كيتمارس التمييز ضد الأطفال بحسب اللون أو لا الجنس. Alors c'est ça la cinquième. Je mets la lettre convenable sur le dessin qui illustre les droits exprimés dans le tableau ci-dessus. Alors هاد les droits اللي شفنا هنايا وعطيناهم عندهم ديجا دي لتر وعطيناهم هنايا واحد الترتيب على حسب كيفاش كيظهروا في الفيديو. اذا كل واحد من هاد الحقوق هذه كيظهر معه واحد الصوره من هادو. داكور. اذا غادي نحاولوا دابا نجيو ونعطيو لكل وحده في هادو نكتبوا هنايا. الوغ مي لا لتر غادي نشوفوا هاد لا لتر هذه ونكتبوها هنايا مع الصوره المناسبه لها اللي كتبان معها في الفيديو. اي بيان فوالا هاد الصوره هذه راه واضح ان عندنا هنا الصنطه ديال الطبيب. الوغ هي دي هي لو دروا ديتر سوانيي الحق في انه يتعالج وياخذ حقه في التطبيب. هذه هي اللي مع لو دروا دو دوني سون افي الحق في انه يعطي رايه اي ديتر اونتوندو واننا نتصنتو له سور لي سوجي كي لو كونسيرن في المواضيع اللي كتهمو. هاد السي هي لو دروا دالي اليكول الحق في انه يمشي للمدرسه الحق في التعليم. بي مع هذه هي le droit d'être protégé de la violence الحق في أنه يكون محمي من العنف de la maltraitance المعاملة السيئة ou les abus c'est-à-dire الاغتصاب. Très bien. Alors A le droit d'être protégé contre la discrimination الحق في أنه يكون محمي من الميز ما يتعرض شيء للميز أو لا التمييز. Alors cinquièmement عندنا je complète la phrase suivante. عندنا واحد لا فراز خصنا نكملوها. صعيب شويه كان الصراحه يعطيونا هنايا باش غادي نكملوها. بالنسبه للتلميذ صعيب شويه باش يكمل هاد لا فراز هذه. فوالا ماشي مشكل. On va dire le respect des droits de l'enfant est le devoir de chacun et le devoir de chacun d'entre nous. Connaître et reconnaître ses droits. Alors le devoir هو الواجب. Très bien. الواجب ديال كل واحد علينا كل واحد منا. Connaître et reconnaître ses droits تعرف أو لا تتعرف هاد الحقوق permet كيمكن de mieux protéger les enfants كيمكن بأننا نحميو الأطفال بشكل أحسن. Alors les mieux protéger. Alors voilà et de pouvoir intervenir si besoin وكيمكنك إلا كنت عارف هاد الحقوق من أنك يمكن تتدخل بواحد الشكل مناسب إلا شفت شي وليد كيتعرض للانتهاك ديال شي حق من الحقوق ديالو. Eh bien, dans la carte mentale, pour apprécier, évaluer une attitude ou un comportement. شفت واحد الوليد كيدير واحد السلوك باش يا اما تحكم على داك السلوك واحد الحكم اون ابريسياسيون بوزيتيف انك تقدرو او بيان اون ابريسياسيون نيجاتيف انك داك الوليد تعطيه واحد الاشاره على ان داك السلوك راه ما مزيانش. داكور. اذا كنستعملوا معاه دي زيكسبرسيون نقول له سي سوبر نقول له هادشي ممتاز سي بون هذا واحد العمل حسن سي انتريسون هادشي اللي درت مهم بزاف. او لا نقول له سي تيريبل هي فظيع سي شوكون شي حاجه صادمه سي دوسوفون شي حاجه اللي ما كناش منتظرينها منك كاع. داكوغ. الوغ نزيدوا واحد ليكسبرسيون في هذا الجروب هذا وبواحد هنا. اي بيان فوالا ممكن نزيدوا هنا نقولوا برافو بكل سهوله. يمكن نقولوا جينيال très bien. يمكن نقولوا سي فانتاستيك سي فورميدابل سي امبيكابل شي حاجه بحال هكا. الوغ سي تيريبل يمكن نزيدوا معاهم سي غراف
c'est grave. C'est anormal. Par exemple, je m'entraîne par groupe de 3. مجموعات مكونين 3 الوليدات 3 choisissez un sujet. خيروا واحد الموضوع et chacun présente son point de vue. غتخيروا واحد الموضوع وكل واحد من دوك 3 يقول لنا رأيه في ذاك الموضوع. Je dois justifier mon opinion. كل واحد يعطي واحد التبرير واحد التعليل علاش انت رايك هو كذا كذا ولا علاش رايك هو كذا كذا. Alors le sujet 1 le travail des enfants يناقشوا لنا هذه المواضيع هذه le travail des enfants, le harcèlement à l'école, le harcèlement هو بحال التنمر مثلا. sujet 3 créer des coopérations scolaires en classe اننا نخلقوا تعاونيات مدرسيه. d'accord. Eh bien voilà, غادي نشوفوا الوليدات اللي غادي يعطيو الآراء ديالهم في الموضوع الأول لو travail des enfants العمل ديال الأطفال. Alors le premier il va dire à mon avis في رأيي أنا les enfants هنا ne devront jamais travailler. الوليدات ما خصهمش أبدا يخدموا. Alors le deuxième qu'est-ce qu'il va dire pour moi بالنسبة لي أنا un enfant peut aider ses parents dans leur propre travail. Alors, un enfant peut aider ses parents dans leur propre travail sans que cela nuise à ses études. À ses études. D'accord? Ses études. Très bien. Alors, بالنسبة لي قال لهم أنا الوليد ممكن يساعد والديه في العمل ديالهم الخاص يعني العمل اللي كيخدم به أمه. Sans que cela بشرط ان هذه المساله هذه ما تاثرش على الدراسه ديالو ما تاثرش عليها بشكل سلبي. très bien. le troisième élève قال لهم personnellement شخصيا l'enfant ne doit pas travailler. الولد ما خصوش يخدم et sous aucun prétexte وتحت اي ذريعه تحت اي سبب الوليد ما خصوش يخدم. d'accord. هذا الراي ديال الوليد الثالث. Alors maintenant, بالنسبة le harcèlement à l'école يعني التنمر ما بين الوليدات في المدرسة هذا قال لهم à mon avis في رأيي أنا on doit en finir avec le harcèlement au sein de notre école. قال لهم خصنا نقضيو على هذا التنمر في المدرسة ديالنا. d'accord. alors الوليد صاحبو رد عليه قال له je pense que le harcèlement doit arrêter. قال له كنظن بأن هذا التنمر خصو يحبس. سي تيريبل راه فظيع هذا الشيء هذا. داكور. الوغ ليليف تروازيام اش قال لهم جو سوي تو افي داكور افيك فو. انا 100% داكور معكم متفق معكم. جو فوا كو لو هارسيلمون كنشوف بان التنمر اونتر لي زيليف اكزيست كاين موجود التنمر ما بين الوليدات اي سي انورمال وهذا الشيء ماشي عادي ماشي نورمال. داكور. Le troisième sujet اللي خص الوليدات يعطيونا رأيهم فيه هو créer des coopératives scolaires en classe. كيفاش ننشئوا أو الموضوع ديال إنشاء تعاونيات مدرسية في القسم. الأول قال لهم notre classe المدرسة ديالنا a besoin d'une coopérative scolaire. a besoin d'une coopérative scolaire. نحتاج نأسسوا فيها واحد تعاونية مدرسية. سي انتريسون راه مهم هادشي. صاحبو قال له moi je suis d'accord. قال له أنا متفق. Cette coopérative nous permet d'organiser des activités intéressantes. هاد التعاونية هذه كتمكننا أننا نديرو بزاف الأنشطة المفيدة المهمة. d'accord. alors le troisième élève قال لهم c'est une bonne idée. هذه فكرة زوينة. j'espère كنتمنى que toute la classe y participe. كنتمنى أن القسم كامل يشارك في هذه المسألة هذه. داكوغ. الوغ سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا. كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان اجتهدوا مزيان. au revoir.